नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. लोकांमुखार सत्य कितें तें दवरपाच्या नदरेंतल्यान पत्रकारिता आयच्या काळांतले लेगीत म्हत्वाचें माध्यम जावन आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. आम आदमी पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपी पयल्या 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर जातकच उमेदवारांची घोशणा जातली. कला अकादमीच्या भांगरा महोत्सवी कोंकणी नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. आतां पुराय खबरो. लोकांमुखार सत्य कितें तें दवरपाच्या नदरेंतल्यान पत्रकारिता आयच्या काळांतले लेगीत म्हत्वाचें माध्यम जावन आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. पेपराचो खप वाडचो म्हूण बातमी सनसनाटी करची न्हय अशें आवाहन तांणी केलां. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं द गोवन एव्हरीडेचे संपादक जोएल आफोन्सो, तरुण भारत दिसाळ्याचे ज्येश्ठ पत्रकार जय नाईक, भांगरभूंयचे ज्येश्ठ पत्रकार अतुल पंडीत, दैनीक नवप्रभाचे ज्येश्ठ पत्रकार बबन भगत, द नवहिंद टायम्साचे ज्येश्ठ फोटोग्राफर नंदीश कांबळी हांचो पत्रकारितेंतल्या योगदाना खातीर भोवमान केलो. तशेंच नामनेचे कार्टुनिस्ट अलेक्झीस फर्नांडीस हांकां जीवन गौरव पुरस्कार ह्या वेळार भेटयलो. सत्य सदांच म्हत्वाचें आसता आनी तें लोकांमुखार येवंक जाय. वृत्तांकन करतना दोनूय बाजू समजून घेवप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सरकार राज्याच्या विकासा खातीर काम करता आनी बरें काम करतना सरकाराचेर टिका करून लोकांचे तशेंच राज्याचें लुकसाण करचें न्हय. राज्याची प्रतिमा आमकां सर्वोच्च आसा आनी ती तिगोवन दवरपाक आमी काम करुया अशें तांणी म्हळें. पत्रकार आनी प्रसार माध्यमांचे प्रस्न आनी मागणी सोडोवपाचो आपूण लक्ष घालतलो अशें तांणी आश्वासन दिलें. Media is the fourth pillar of the democracy. आणि fourth pillar of the democracy म्हणटा आसतना हांव सदुरीत म्हणटा सत्य कितें हे लोकांच्या मुखार येवपाची काळाची गरज आसा. आनी जर ते येयलें नासत जाल्यार तो खूब मोठो प्रॉब्लेम जाता. आय हॅव सफर्ड, आय हॅव गॉन थ्रू दीस. म्हणून म्हाका दिसता की सदोदीत पत्रकारितेन बरयता आसतना बी दोनूय बाजू पडताळून पळोवच्यो आनी ताच्या उपरांतूच बरोवचें. कार्यावळीचे सुरवेक बायलां पत्रकारांचे पत्रकारितेंतले आव्हान आनी संद ह्या विशयाचेर चर्चासत्र जालें. हातूंत देविका सिक्वेरा, गौरी मळकणेकार, संगीता नायक, डायना फर्नांडीस, प्रज्ञा गांवकार राणी ह्या पत्रकारांनी वांटो घेतिल्लो. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल मानाचे सोयरे आशिल्ले. संचालक दीपक बानेकार तशेंच हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकार हांकां राष्ट्रीय एकात्मता आनी समाजीक समेट, लोकमताचे ग्रामीण अहवालाचे पत्रकार अजय बुआ, भौशीक भलायकी आनी नितळसाण पत्रकारिता विभागात नवहिंद टायम्साचे वरिष्ठ उपसंपादक आनी पत्रकार रमणदीप कौर, विभा वर्मा हांकां बायल आनी भुरगीं समाजीक हांचे विशीं खासा संदर्भात वार्तांकन हांकां पुरस्कार फावो जाले. तशेंच मार्कस मेर्गुलाव हांकां खेळ अहवाल, गौरी मळकणेकार हांकां कला आनी संस्कृती अहवाल, राजतिलक नायक फोटोग्राफी सर्वोत्कृश्ट छायाचित्र, क्रिस्टीन मचाडो शिक्षण अहवाल आनी समीप नार्वेकार हांकां सरकारी कामगिरी अहवाल हांकांय पुरस्कार भेटयले. गोंय राज्य छायाचित्रण सर्त आनी प्रदर्शन 2014 येवजणे खाला जाल्ल्या छायाचित्रण सर्तीचो निकाल जाहीर केलो. विकसीत गोवा राज्याचो सर्वांगीण विकास ह्या श्रेणींत अरुणाभ भट्टाचार्य हाका पयलें इनाम, सिद्धेश मयेकार हाका दुसरें, अभिनव भट्टाचार्याक तिसरें इनाम फावो जाला. अक्षंदा राणे, गणेश शेटकार, अमृत रमाकांत शेठ, नारायण पिसुर्लेकार आनी प्रमोद ठाकूर हांकां उमेद वाडोवपी इनामां फावो जालीं. आम आदमी पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपी पयल्या 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. हातूंत सद्याचो जिल्लो पंचायत वांगडी जोझफ पिमेंता बाणावली मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट वेंचणूक लडयतले. दक्षिण गोंयांत हेरांकडेन राय मतदारसंघांतल्यान लुईस ऑलिवेरा, वेळींतल्यान इसाका फर्नांडीस, कोलवेंतल्यान आंतोनियो फर्नांडीस, नावेलींतल्यान ब्रियाटीस डिसोजा, सावड्डेसान उर्मिला उमेश कालेकार, शेल्डेसान जेम्स फर्नांडीस आनी पैंगीण मतदारसंघांतल्यान राजेश गांवकार हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. उत्तर गोंयांत मोर्जे सुवर्णा हरमलकार, धारगळे प्रसाद शहापूरकार, शिरसय उमेश कवठणकार, मया पेरपेत मायकल डिमेलो, खोर्ले पाश्कल फर्नांडीस आनी नगर गांवांतल्यान अर्जुन गौरव हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाचो म्हजे घर येवजण आनी सरकारान केल्ल्या उदरगतीचेर भर आसतलो. वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर जातकच उमेदवारांची घोशणा जातली. पक्षाच्या सुकाणू समितीच्या बसकेंत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार आनी रणनितीचेर विचार जालो अशी माहिती सुकाणू समितीचे वांगडी सिद्धार्थ कुंकळेकार हांणी सांगलें. राज्यांत 13 डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जातली. खंयच्याय खिणाक आचारसंहिता लागू जावपाची आशिल्ल्यान भारतीय जनता पक्षान वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांच्या फुडारपणा खाला सुकाणू समितीची बसका जाली. ह्या बसकेक सिद्धार्थ कुंकळेकार, भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, चंद्रकांत कवळेकार, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, खासदार सदानंद शेट तानावडे, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, आदले खासदार विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले. जिल्लो पंचायतीची आचारसंहिता लागू जाली काय पक्षाचे उमेदवार जाहीर जातले. प्रचार तशेंच रणनितीचेरूय बसकेत चर्चा जाली.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावरल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%. नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत. नेक्स्ट जेन जीएसटी. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री आप रोजगार येवजण प्रशिक्षणाची पहिली कार्यशाळा ईडीसी वरवीं 26 ते 29 नोव्हेंबर मजगती जातली. कार्यशाळे खातीर 750 रुपया शुल्क आसा. विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर ती फुकट आसतली. शिक्षण खाते, तांत्रीक शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, कुशळटाय विकास संचालनालयाच्या सहकार्यान ही येवजण राबयतले. 2030 मेरेन स्टार्टअप आनी उद्देगां खातीर बरें वातावरण, सुविधा उबारपाचें उद्दिश्ट आसा, अशी माहिती ईडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आयटीआय, पॉलिटेक्नीक आनी हेर महाविद्यालयांतल्या प्राध्यापकांक उद्देजकताये विशीं प्रशिक्षण दितले. हांगा प्रशिक्षण घेतिल्ले प्राध्यापक आपापल्या महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दितले. खाशेल्या सघन पुनरावृत्ती म्हळ्यार SIR प्रक्रिये खाला सुरवाती सावन पुरायपणान नवीन वेंचणूक वळेरी तयार करप ह्या मुखेल हेतान देशभरांतल्या SIR प्रक्रियेची तारीख मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी जाहीर केल्ली. ते खातीर पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय BLO म्हळ्यार बूथ लेव्हल अधिकारी घराघरांनी फिरून फॉर्मां वांटतात. हे विशीं मतदारांनी गणनेचो फॉर्म सादर करचो आनी स्वच्छ, अद्ययावत आनी व्यवस्थीत मतदार वळेरी तयार करपाक मदत करची. हे विशीं आयकात डिस्ट्रिक्ट आयकॉन प्रदीप आनंद नायक हांचें म्हणणें. वेंचणूक आयोगान 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 2025 अशी म्हयनोभर स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR म्हणजेच मतदार वळेरीची खासा सखोल फेरनिरीक्षण प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या प्रक्रियेत नव्या मतदारांची नावां जोडून घेतनात. जे मतदार आज हयात ना तांची नावां रद्द करतले. कला अकादमीच्या भांगरा महोत्सवी कोंकणी नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. ह्या सर्ती खातीर पयले 1 लाख रुपयाचे रोख इनाम सियावराम ह्या गिमोणे दिवचल हांगच्या भोगपर्व नाटका खातीर फावो जाला. दुसरें इनाम 75,000 रुपयाचे रसरंग उगवेच्या जनेल नाटकाक मेळ्ळा. तर तिसरें इनाम 50,000 रुपया श्री सातेरी कला मंच मोर्ले सत्तरी हांचे काणी शिजुनीच पूण ह्या नाटकाक मेळ्ळा. बापू गांधी ह्या नाटका खातीर अंत्रुज गुडयो बांदोड्या फोंड्या आनी अस्तुरी नाटका खातीर द हावसिंग बोर्ड कॉलनी रेजिडेंट्स असोसिएशन सांखळी हांका दरेकी 25,000 रुपयाची 2 उमेद वाडोवपी इनामां मेळ्ळ्यात. उत्कृश्ट दिग्दर्शनाचे पयले इनाम अशोक गिमोणकार हाका भोगपर्व ह्या नाटका खातीर तर दुसरें इनाम निलेश महाले हाका जनेल नाटका खातीर मेळ्ळा. अभिनय पयले इनाम दादल्या गटात रघुनाथ साकोडेकार, दुसरे रामा गांवस, बायलां गटात दिव्या गांवस हाका पयले आनी सुविधा तोरगल बखले हांका दुसरें इनाम मेळ्ळा. उत्कृश्ट वेशभूषा ममता शिरोडकर, उत्कृश्ट प्रकाश योजना निलेश महाले हांकां फावो जाल्या. विजयकुमार कामत, सतीश गांवस आनी दीपलक्ष्मी मोघे हांणी सर्तीचे परीक्षक म्हणून काम पळयलें. 22 आनी 23 नोव्हेंबराक कन्नूर केरळ हांगा जावपी 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचें उक्तावण सरस्वती सन्मान पुरस्कार मेळिल्ले नामनेचे साहित्यकार प्रभा वर्मा हांच्या हस्तुकी जावपाचें आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन उजवाडिल्ल्या खबरीत 22 नोव्हेंबराक कन्नूर केरळ हांगाच्या AG सभागृहात सकाळी 10 वरांचेर हो उक्तावण सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून गोंयच्या राजभास संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत हजर आसतले. ह्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदार नामनेचे साहित्यीक लेखक माधव बोरकार आसतले. 23 तारखेक दनपारां 3:30 वरांचेर समारोप सुवाळो सुरू जातलो. ह्या सुवाळ्याक केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश N नागेश मुखेल सोयरे म्हणून तर नामनेचे कन्नड लेखक जयंत कायकिणी मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. 2025 वर्साच्या फिडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांत 5व्या क्लासिकल मॅचीत अर्जुन एरिगायसीन GM11 एरोनियन हाचे आड मॅच जिखून संवसारीक सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयल्या आनी फुडें वचपी पयलो भारतीय थारला. उपांत्य फेरयेची 6वी टप्प्याची सुरवात आयज सुरू आसा आनी येजमान राष्ट्रा खातीर अर्जुन हो एकूच आस्त आसा. चिखली वास्कोच्या राजश्री पेडणेकर हांकां बंगळुरूत जाल्ल्या WPC राष्ट्रीय उक्त्या पॉवर लिफ्टिंग आनी डेड लिफ्ट सर्तींत बायलां गटात 2 भांगरा पदकां फावो जालीं आनी ताणें सर्वसाधारण लिफ्टिंगांत उपविजेतेपद मेळयलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 19 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत वातावरण सुके आनी वताळ आसतलें आनी हलके ते मध्यम धुके पातळूळ येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकां मुखार सत्य कितें तें दवरपाच्या नदरेंतल्यान पत्रकारिता आयच्या काळांतलें लेगीत म्हत्वाचें माध्यम आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. आम आदमी पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपी पयल्या 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या.
जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणुकीची सविस्तर कारवाय जाहीर जातकच उमेदवारांची घोषणा जातली. कला अकादमीच्या भांगरा महोत्सवी कोंकणी नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.